first half. We had some good moments, but I also thought that we, especially in between the midfielders and the last line, we didn't find the right pockets at the right time. The timing was off a little bit, the positioning was a bit off, and when we actually did break a line, I thought the delivery was too late. And in the second half, and then you concede just I think just before half time from a corner, and that changes the dynamics of the game a little bit. You know they're going to start milking the clock. You know that they are start to kill your momentum, and I think that we got sucked in a little bit. We need to learn that we only should focus on the things that are in our control. It's not the opponent's behavior, that's not the referee. They want to milk the ball, they want to win time. We got to make sure that we do everything that's in our power to keep the game going. Because the breaks in momentum are not in our favor. And then when you look at the football in the second half, now we're in good areas between midfield and defense, but we got to learn to read that there is no pressure on the ball. We can actually make 4 runs every time we actually play the ball over the top. It became dangerous, and we only start realizing that from I think 15 to 30 minutes before the end. I think we were probably not smart enough in that, and got sucked in behavior that we should not be. If we want to become consistent. Cukup mengecewakan apabila kita berkaca dari hasil ya, karena menurut beliau Persija sebetulnya mungkin secara kualitas mungkin nggak jauh berbeda dengan kita, tapi kita memang kalah karena kesalahan kita sendiri. Di babak pertama tadi Persis punya banyak momentum dan punya beberapa momen, tapi karena belum sempurna dari positioning dan juga possession harus diimprove untuk laga selanjutnya. Dan di second half untuk di babak kedua kita menjadi permainannya jadi dinamisnya jadi berubah karena sempat kecolongan gol sebelum turun di nomor lewat penalti tadi, dan kita harus belajar untuk build game di laga selanjutnya karena kita punya babak momentum. Dan sekali lagi Coach Vito juga menekankan supaya kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol, termasuk juga soal bagaimana koordinasi dengan wasit. Dan sekarang kita harus belajar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan di atas lapangan, dan tadi bisa dilihat 15 sampai 20 menit terakhir kita bermain tidak terlalu cerdas karena ada banyak tekanan. Dan sekali lagi kalau Persija konsisten, kita harus belajar untuk fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Jadi secara singkat mungkin berputar hasilnya mengecewakan karena menurut beliau kita harusnya bisa mendapatkan hasil lebih pantas untuk pertandingan hari ini. Pertanyaan. The first one regarding Fuad is that earlier this week we got a letter that I think in the last game in Ireland something happened in the game. I'm not sure what. There was a pending investigation which I don't think we were pretty sure we were not aware of. And FIFA actually took over and sent a letter to the Indonesian Football Federation that he was not eligible to play. There were a bit of complaints before the game. After long decided that he would start. In the end, unfortunately, we had to take him off to not take any unnecessary risk. I mean, there's another 32 games to go. I think before next game it's going to be a little bit touch and go. I think we probably can make a better assessment 24 hours from now. Pistol terkait kondisi Fuad sudah jadi pekan ini kita mendapatkan surat dari FIFA terkait ada penjelasan di laga terakhir Fuad sudah di Irlandia itu sedang ada laporan dari investigasi terkait insiden yang terjadi di klub yang terakhir, dan FIFA berkirim surat kepada PSSI untuk mengirimkan bahwa
Fuad belum bisa bermain karena masih harus ada sanksi dari laga di klub sebelumnya, ada insiden yang terjadi di Irlandia dan suratnya baru dikirimkan kepada kami pekan ini. Jadi mungkin kita akan mewawancara resmi melalui kanal klub dalam waktu dekat. Dan terkait Odai, ya tadi sebelah Odai juga sempat komplain terkait kondisi sebelum laga dan dia harus keluar lebih cepat untuk mencegah supaya dia nggak cedera lebih lanjut. Dan dalam 24 jam ke depan mungkin kita akan meninjau seperti apa dan nanti mempersiapkan dengan betul-betul supaya bisa rest dan recovery untuk laga selanjutnya. Today, yeah, it's a big loss to be honest, because I think not only last week but through the whole pre-season, he's been an extremely valuable asset to the squad. He's a silent performer, but always does a job, yeah, it's a little bit the engine of the team as well. So yeah, that doesn't help. But to be honest, we have enough quality also to replace him. Not having show today doesn't help, but it's not an excuse for losing today. Ya, pasti tidak ada Yaso itu menjadi sebuah kehilangan besar bagi kami karena menurut Coach Peter dia adalah pemain yang punya permainan cukup bagus dan dia adalah jadi semacam mesin untuk Persis Solo. Dan bukan hanya saat ini saja kehilangan sebetulnya, karena di pre-season juga dia sudah beberapa kali karena cedera dan itu menjadi sebuah kehilangan. Tapi Persis menurut Coach punya beberapa opsi dengan kualitas untuk bisa menggantikan posisinya, dan tentu saja kehilangan Yaso adalah sebuah kehilangan karena dia pemain yang bagus, tapi tidak menjadi alasan kami untuk kemudian menyalahkan satu momen untuk menjadi penyebab kekalahan Persis. Terakhir mungkin saya It's closing very soon, and I think I have to leave it at that. I'm not sure whether that is where we want to go. And obviously, we have some homework to do to see what happens with this situation around Fuad as well. But like I said, I have a lot of faith in the team that's here right now to do very well this season. I think a disappointing result today. We got to learn from this to become more consistent, because you know there's nothing worse than coming off the pitch having your opponent players telling you how good you are. Because in the end, it's about results. ya, menurut komputer berusaha transfer akan untuk dalam waktu dekat, dan dia nggak yakin kayaknya kalau kita akan terlalu aktif untuk sisa waktu nanti. Dan tapi komputer masih harus melakukan analisis dan juga melakukan pekerjaan rumah terkait situasi kita, apalagi kondisi dengan Sule yang harus absen beberapa waktu. Dan tapi seperti dibilang kita punya banyak opsi untuk kedalaman squad kita saat ini, dan menurut coach kita harus lebih fokus, dan mungkin kita patah pasang kecewa atas hasil hari ini, tapi kita harus belajar kalau ini konsisten, dan kita harus belajar dari pertemuan dengan tim yang membuat kamu sadar bahwa mungkin saat ini kita bermain cukup bagus. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.